Unsa kaning pag-antos sa pamilya nila ni President Duterte, nahasubay ka ni Diyos nung pag-antos? Torti man ginaro nilang antusa, sina ka na imong papa 80 anyos, o padong pa mag-birthday, adto mag-birthday sa prisuhan. Unya, wa pagyod dinhi sa prisuhan sa Pilipinas, kay dali rang duaw-duawon, tua pagyod sa foreign nga prisuhan. Nya, wa pagyod kuno moagi sa due process dinhi, kay wa gani iatubang o competent judicial authority, gidritso lag sakay sa eroplano, wa gani gyoy chance nga mo exercise sa iyang human right as accused. Didto na nitugpa, wa gani katagaig tambal, wa gani pailisa, wa gani dadag ospital. Una-una imong papa, imo bang mama nga 80 anyos galisod naglakaw, kaliton lagdakop nya imong hangyoon nga iatubang usas korte, di gyud katagaan, hasta kamong mga anak mo aksyon mo sud, ibarikid mo og daghang ing pulis, di ka patan-aon, di gani ka paistoryahon, anak na gyud ka nya Vice President pa gyud ka sa Pilipinas, di ka pasudlon og pulis, ang pulis mo babag nimo bisag Vice President pa ka, di ka ilhon. Ganahan mo na?